Come on, let's go. Okay. Any idea what the twins in that riddle are? Could be anything. A pair of monuments or mountains or streams. I suppose we'll know it when we see it. Yeah. Musik? I see people down there. Hope they're friendly. I'll let you do the talking. Hi. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How'd you get so deep into the jungle? Did you lose your tour group or something? No. There were some guys here before, looking for artifacts. You with them? Trinity. Definitely not. I need a break anyway. Come with me. Dankeschön. Du bist? Oh, I'm sorry to ask so many questions, but the only B&B in town is my place. Well, you can't be too careful. By the way, I'm Jonah. Abby, Lara. Come in, have a seat. Carlos, 3. So, what are you here for exactly? Well, Die we Waffe auf were den Tisch. following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah. And you just walked out of the crash? Well, you know, it's cruising pretty low. We are looking for Maya ruins. Maya, you know you're in Peru, right? Yeah. Long story. Thanks. Well, you don't seem like a typical archaeologist. Oh, she's the archaeologist. I'm just a cook. Really? Yeah. Have you tried any of our local ceviche yet? It's a specialty. Not unless it grows in the jungle. Oh, don't tell me you missed our famous fish trees. Süß. Where did you take this? Mexico. Why? Oh, I've seen this symbol before. Oh Gott, ja. Where? There's some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? Are you sure? I promised you a day off. Well, I'm not gonna say no to that. Have fun. You too. Und jetzt sind wir hier in der aufwendigen Hub-Area. Oh ja, die FPS gehen auch direkt runter zum 60er-Bereich, 63. Nothing like that. No, I'm Ja, oh, Leute zum Reden, ich liebe es. Hallo. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. You're not a local? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. My ancestors, a long way back. And then they were Quechua, and then after that it gets Mori. I don't even speak the language. I think I might know what that's like. Where are you from? Hawaii, New Zealand, Which one feels like home? both of them, neither. Nunca en mi vida lo había visto tan ebrio como ahora. What about you? Lived here most of my life. Got my pilot's license in Lima, but when the oil company closed and I heard what was happening here, I decided to come home. Would you ever live anywhere else? Yeah. Now that things are under control, it might be nice to travel again. Porque solo se emborracha cuando está solo. ¿Cómo lo hacen? You into football? It's a
pretty big sport around here. Yeah, I used to play, but things have been a bit busy lately. Probably for the best. Football's okay, but rugby, there's a real sport. No way. You gotta change your mind about that. I'd like to see you try. So süß. All full up. Can't carry anymore. You have any others? Yeah, What are they? well, that's a secret. But maybe you'll find out someday. Nous si acceptons tarjetas de crédito ni cheques. Cash solo monte, also nur Geld, keine Schecks und da. Das kann sogar ich noch hier Que no es de tu interés. ausinterpretieren mit meinem nicht vorhandenen Spanisch. Murmurando al respecto. Spanischkenntnisse? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen Schimmer, was hier gesprochen wird. Ich bin ungebildet. Si me preguntas, sí. Tomaré otro. Entonces le dije, sí. Si quieres tu dinero, ven y búscalo, porque yo no sé dónde está. Imposible encontrar tanta escoria y villanía juntas. Aquí te llama gordo. Das ist schon cool. Wirklich hier in der Fremde zu sein. Menü. Ja, yes, genau. Roy und Bolo. Bolo ist das Hühnchen. Gila Goulet. Bolo no sé. Ich nehme die Bolo. Bitte. ¿Quiere negociar? Huh. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, just passing through. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Thank you. Fue un placer. Juhu. Wildschweinjagdgebiet. Was ein Weg. Ehrlich. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Hier, ging es um Jonah? Dass er den Mut aufbringen wollte, das ging sehr schnell weg, der Untertitel, aber ich glaube, darum ging's. Wollen wir noch das gleiche ¿Es sagen? nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Danke. Sorry. Du red doch mal mit mir. Lo siento. Juan, ¿pedirás algo o solo te vas a quedar ahí? Na gut. New Basecamp. Perfekt. Thank God. The storm barely affected the village. The epicenter was closer to the plain. But it could have been much worse. What have I done? What if the earthquake hits here? Hundreds of people will die. I need to find a way to stop it. Das sind all diese DLC-Waffen, die werde ich aber nicht nutzen im ersten Durchlauf. Auf keinen Fall. Das ist noch wichtiger. Das heißt im Basic, das hier. Perfekte Grip-Sache. Deadliness ist auch sehr bezahlbar. Hollowed Hammer. Und Sturz will auch im MG nicht komplett vernachlässigen. Hm.
Accuracy ist halt echt King. Treffen. Damage. Erstmal wichtiger. Ja. Immer noch etwas besser, aber... Attachments. Skill Points haben wir ein, oder? Ja. Könnte ich mir holen. Das heißt... Ja, das ist genau mein Ding, mit mehr Ausrüstung rumzulaufen. Da brauche ich 3 Skillpunkte. Mal. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Ah, okay, es geht wirklich um Jonah und... Kleine. Porque solo se... Kann ich mir noch ein Upgrade holen, wie es aussieht. Ja, siehst du? Die anderen nämlich schon schlechter. Und der Skill für höhere Upgrade-Stufe. Wo ist der? Wo ist der? Ah, hier. Könnte ich, weil ich passende Skills habe. Ich glaube, erstmal will ich hier die Ressourcen horten können und dann, wenn ich genug habe, kann ich sie ausgeben. Das macht mehr Sinn, in dieser Reihenfolge vorzugehen. Si quiere conocer Kuwaq Yaku, puedo ayudarla. Are you the local tour guide? Sé a dónde ir. Y a quién no acercársele. I see. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. I'll watch out for that. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Ojos bien abiertos. Nice. Bisher läuft's auch hier noch stabil. Bis auf den einen oder anderen Stocker, der ab und an mal vorkommt, aber... ¿Y dónde están los remos? Los dejé en casa. Mejor me quedo callada. Hallo. ¿Ha visto a mi marido?
¿O a mi hija? I don't think so. Where did you last see them? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entrelazó las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Gut. Creo que pesa lo mismo. Más tarde, le mostraste esto a Abby y del cielo te caen peces. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Well... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. I'm glad. Puede que esté chapada la antigua. Ernesto se sienta todo el santo día a beber cerveza con los amigotes. Sí, pero sería Die mucho sind peor. Drecksfische erlegt. Gute Arbeit, Leute. Ay, ya me moriría de Das andere sind andere hambre Viecher, si oder? tuviera que sentarme a pescar. Beeindruckend auf jeden Fall. Al menos con esto. Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. And one stone pillar, it looks like. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. Did he tell you what he learned? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Da, der Monolith. Da drüben habe ich auch schon wieder einen Cache gesehen. Oh, da ist der Backpack. Nice. New Base Camp. Schon wieder? Warum nicht, aber? Geil. Geil. Vielleicht kann man jetzt erst. Monolith. Schon sehr geil. Alles sehr, sehr geil. This describes something nearby. Take a deep breath and find me right under another's nose. Deep breath. There's no mistaking that bright golden disk. Inti, the most important god of the Inca. He was the god of the sun, protector of the people, and the provider of warmth and light. Some legends also credit him with teaching humans the ways of civilization, and the Incan emperors were either considered his lineal descendants or physical incarnations of Inti on Earth, depending on which emperor you asked.
Ich würde gerade sagen, jetzt wird es wieder Zeit, Luft zu holen. Jetzt schon wieder was gefunden, jetzt gleich aufgepasst. 2 Skillpoints, das reicht uns aber noch nicht ganz. Wir könnten, aber wir wollen, wie gesagt, erst das hier haben. Aber bleibt es auch. Lara mit Wasser im Gesicht sieht verdammt gut aus. So, hatte ich jetzt hier genug Ressourcen? Ne, 3 von 4. Das reicht uns nicht aus. Gut. This cast iron conical mold was mainly used throughout the 60s and 70s to shape small gold ingots. Its unique shape causes the gold to settle at the bottom, separating it from impurities. Jawohl. Einmal hier lande. Oh, ich liebe Erkundung. Impossible. I can't carry anymore. Impossible. Hier geht's dann wieder runter, ne? Hier liegt mein Freund. Someone has barricaded the path. Brauche ich dafür bessere Ausrüstung oder Feuer? Feuer ist es.
Nice. May Waiter's desire for power be sated by the time we follow him to the afterlife. Ich liebe dieses Spiel. Warten. Ist sowas von gelohnt. Ich sage, ich habe die sibirische Tundra in Rise echt genossen, aber hier diese Dschungel-Setup, muss man ehrlicherweise sagen, Looks like the bridge is out. auch was für sich. Out in... Oh, shit, nicht reagiert, der Ham. Oh, fuck, Clara, sorry. Ich war am Bewundern. Ehrlich, aber das ist gut, dass es quasi dieses, auch hier... Geil. Wir müssen uns wieder den Weg nach oben erarbeiten. Aber sieht machbar aus. Cool aus vor allen Dingen. Cool. This room has fared better than the rest of the cavern, it seems. In der Tat ist das ein Point of Interest. Sehr gespannt. Neue Boots sind mir lieber, da die optisch nicht so mega auf. Junge, ey. Oh yes. Naja, hier bin ich runtergerutscht. I don't have enough space for that. What? Ich will Gold zurücklassen. Kann ich nicht weitermachen, ich muss zum Merchant. Nein!
Oh yes. Es ist nicht so einfach alles. Aber so muss es sein. Der Stein da war am Weg, so. Oh, yes. Also echt mal nicht kinderleicht. Das fühlt sich gut an. Vielleicht soll es ja auch nicht sein. De hacerlo, Bancho. ¡Vamos! Es fácil. Solo agárralo y métele el petardo por el... Ya sabes qué. ¿Y si tiene... ya sabes qué? ¿De qué otra manera va a cagar? No, no quiero hacerlo. Es muy malvado. Hey. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. I'm not sure I understand. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. Interessanter Ort. Das nennt man Einbrechen, Lara. Ah. Ich als zertifiziertes Stück Scheiße. Traditionally woven from fabric and stuffed with reeds and grains, the burial dolls are frequently shown holding something in their hand, like a musical instrument or a ball of yarn. In this instance, the doll is holding a toddler, perhaps signifying that the deceased was a mother. But this one is made from modern materials. I suppose Paul Veneer could have made it as a promotional toy. Hallo. ¿No vienen muchos turistas por aquí? Oh, I'm not a tourist. I mean, I'm a researcher. Ay, de todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. What happened? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. The oil crash. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Ich bin gerade irgendwo eingebrochen, ich verstehe den Punkt. Just take, yep. Si gano yo, tendrás que comprar
Paket. Estuvieron trabajando toda la noche. And? Isn't that what they're paid for? Get lost. No. Now fuck off and let me watch the damn game. What is that? Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. Everything all right? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. And then they run off with them and profit. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. And I imagine the storm hasn't helped matters. Lo poco que teníamos se fue, o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. I have some experience with these kinds of people. Maybe I can help. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Laura. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Thanks. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Oh ja. Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. I've been doing some research, and I think we might be able to set ourselves up with a homemade refinery. It's going to be a lot of work, though, and I can't do it alone. We'll need to build an oil tank, 1,000-liter capacity. The hull of the ship sunk in the river could be used for the tank. Any volunteers for a salvage mission? We'll need to set up a system to collect the crude. Who wants to be in charge of the bucket brigade? Once we get these things set up, we should be able to make diesel, kerosene, and petrol.
enough to fly the planes and eventually maybe even turn a profit. Looks like this is Abby's family tree. Her family has lived in this village for hundreds of years, and it seems as though she's somehow related to most of the villagers. Ist Abby die Kleine, die mit Jonah abhängt? Sorry, ich hab noch Halloumi im Mund. Parece una bobada con todo lo que ha pasado, pero en verdad me gustaría hacerle algo especial de cumpleaños. ¿Tontería? No, es muy buena idea. Ha hecho mucho por el pueblo. Y así todos podrán salir de la rutina. ¿Qué tal un pastel? ¿Dónde conseguiremos un pastel? ¿Haciendo uno? Bien, tú quedas a cargo de eso. Miss Ortiz, your dedication and commitment to the village of Kuwaq Yaku is commendable. However, Porvenir does not accept your charges of responsibility for the terrible state of the village. In fact, the Board of Executives has decided, and your local government representative agrees, if you continue this crusade of slandering our good name, we will have no choice but to take legal action. From the office of Roberto Lavia, Chief Executive Officer, Porvenir. Alter Schwede, boah, scheiß korrupte Schweine. Scheiß Pixar-Firmen. Triggered. Aha. Man hat immer noch ein bisschen mehr Damage, aber langsam mal am Reload, langsam mal am Feiern. Noch mehr Capacity, aber ich glaube damit Capacity ist auf jeden Fall ja, fast gleich ab, glaube ich, aber macht halt ein bisschen mehr Damage. Sei. Otra tormenta como la última y el río se llevará toda la aldea. Quizás sea lo mejor. Ay, solo estás disgustado por todo el trabajo extra que tenemos que hacer. No se equivoca. Prefería estar jugando con ellos. La última vez quedaste adolorido 3 días, anciano. ¿Quién le dices anciano? Parece una bobada con todo lo que ha pasado, pero en verdad me gustaría hacerle algo. So, ich kläre es jetzt. Huerta se la pasa a Castillo. Castillo aguanta. ¿Aún la tienen? Castillo esquivó la barredora. Piss off. Who are you? Looking for work? Well, you're out of luck. We have enough people. Marco's in charge of HR now anyway. Yes, thank you. Do you know where he is? Where else? The bar. Salazar para Moreina. Moreina de nuevo a Salazar. Salazar hace un pase largo. Carrillo con el balón. The answer's the same. ¡Vamos! ¡Vamos! Der Ball.
Erst zum Händler ein bisschen Gold verkaufe. Si gano yo, tendrás que comprarme 3 coches. Y si gano yo, tú me compras un avión. Bien. Cara, yo gano. Cara, no. Bruno, siempre haces eso. Siempre caes. Es trampa. Mejor me compras los coches ya. Haben wir schon gesprochen? Nein. ¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? ¿Krista? Ah, está bien. Yo solo quisiera que viviera más cerca, pero... Este sitio no puede ofrecerle nada, lo sé. Pero eso es temporal, Dayan. Es lo que intentamos cambiar, ¿no? ¿Quién eres y qué hiciste con Rico? ¿Cuándo te volviste tan optimista? No sé. Creo que me gusta la dirección en la que Abigail nos está llevando. Abby muss die Kleine sein, die wir getroffen haben. Anders ist das mir nicht erklärbar. Nunca lo había visto por aquí. I just got in, but I won't be staying long. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Your garden seems to have survived the storm. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. Nice. Oh, da hinten geht's wohl lang, ne? All full up. Can't carry any more. Ich brauche größere Taschen. Wo ich irgendwo anders hingehe, gehe ich jetzt als allererstes zum Markt. Hier unten ran, ne? Haunted Cave. This is the story of local caverns rumored to be haunted. Ghostly noises coming from deep within the bowels of the earth. No one who's entered the caves has ever returned. Mysterious sounds. Something between the booming of thunder and the howling of dogs. And a mysterious light glowing within. La verdad es que estoy cansada de que siempre ande viendo qué hago. ¿Necesitas ayuda, Margarita? Ven, te muestro cómo hacerlo, Margarita. Que alguien le diga a Abby que tome vacaciones. Con la tormenta ni hablar. Hay toneladas de trabajo. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. I'm sorry. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, I'm just, so sorry to bother you. El tiempo que tarde haciendo las compras. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Hello. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. What are you talking about? ¿De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? What do you have? ¿Qué tengo? Esto es Kuwaq Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. If it weren't for pillagers? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Interessant.
Disfrútelo. Wasser will ich haben. Es un buen trato para ambos. Excelente elección. Disfrútelo. Nee. Anderen Kram möchte ich behalten. Excelente elección. Siempre listo para los negocios. Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything. I'll be right there, Laura. Ganz entspannt, Jonah. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Erkundungstour. Rea, the Incan god of the moon. He was relatively low in status, so he didn't have a mate. This tells the story of how he reshaped his sperm into the form of a fruit, which impregnated the goddess Kuwaq when she ate it. His pregnancy came as quite a surprise since Kuwaq was a virgin. But when her son was born, the boy immediately solved the question of his paternity by crawling right towards Rea. Kuwaq was so humiliated by Rea's low standing that she fled with her son to Peru, where they turned into coastal rocks. Oh, dude! Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Maybe you just need to rest. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. I hadn't noticed that. Where is this breath? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Immer besser. Nein, das war die andere Richtung. Können wir immer noch dann gleich machen. Water sample results. Miss Ortiz, thank you for your recent inquiry. A water quality index, WQI, was calculated for river sites surrounding the village of Kuwaq, Yaku from the samples you provided, and results have shown that the river sites should be classified as bad water quality. The results of this study have shown large-scale impacts that include siltation, chemical pollution, and heavy metal pollution. Turbidity and total solids exceeded the environmental limits. Water of high turbidity, hazy, murky water, cannot be used as potable water, and the high total solids also imply that it cannot be used as irrigation water as well, as this will damage infrastructure. It is most likely that any subsistence fishing that took place before is no longer possible at the affected river sites, thereby impacting negatively on people's livelihoods. Similarly, pH was in the high alkaline range as well as COD. These parameters were indicative of some chemical pollution in the river.
The pH, that is alkaline, hard water, is corrosive and can damage plumbing equipment and clothes. High levels of fluoride in the water poses the risk of diseases such as dental and skeletal fluorosis. The presence of pathogenic bacteria such as Salmonella also represents an immediate health risk for the local community. Holy shit! Die wurden ja richtig gefickt. Alter Schwede, ey. Ich will mal hier hinter schauen. Nice. This is a dedication to Supe, god of death and ruler of Uku Pasha, the Incan underworld. It entreats him to come forth with his legions of demons and to converge on this site, where the local people will do him honor with written poems extolling his greatness or offerings of food and drink. By paying him the respect he deserves in this way, the local people pray he will only take those he must, and not harm any others of their community unnecessarily. Hallo, bin wieder da. Se ven bastante grandes. Todavía no, niña. Pero cuando los sean, los comeremos, ¿no? Fue lo que dijo mi mamá. ¡Seguro podemos! ¿No sería grandioso? No puedo esperar. ¿Sabes? Quiero que crezcan ya. Y yo, niña. Todos esperamos que crezcan pronto. Wir sprachen. Si gano yo, tendrás que comprar. Yes. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. You mean Abby? We've met. She's been very helpful. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. I wonder how she gets all that on her business card. Okay, well, good luck with everything. Alright, wir schlendern ganz schön vom Weg ab. Was ja nicht schlimm ist, aber...
Acaba de llegar, ¿eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. I had a brush with it myself. El viento arrasó la jungla cercana. Derribó un árbol. Cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. I'm sorry. No es tu culpa. A no ser que controles el clima. Ich bin mal weg für den Moment. Noch sehr viel Zeug zu erledigen, zu holen, wie auch immer. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de suelo en el noreste, ¿verdad? Sí, el nivel de mercurio fue un poco menor que la vez pasada. Es una buena noticia. Claro, tal vez la lluvia está purificando todo. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. La meteorológica mostró nada, y de un momento a otro, el Armagedón. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. You have. El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. It does seem to have quite the history. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. Which others? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. Taking whatever they want. Schweine. Die machen. Letter from Trinity. Continue to restrict the distribution of supplies. When we come through the area, it's better for everyone if your people are more concerned with their next meal or their child's fever, rather than with what's happening outside the village. As promised, once our investigation in the area is complete, we will provide monthly rations equal to double what you currently receive from CARE for 24 months, provided you keep up your end of the bargain. Cordially, Estella Diaz, Director of Community Outreach Programs, Order of Trinity. Holy what? Ja, wen ist diese Info gerichtet an? Abigail? De facto Bürgermeisterin oder... What? Das ist krank. Bastarde, ey. Disculpe, ¿la conozco? Sorry, I didn't realize this was a private residence. Vaya, perdimos mucho. Pero no sabía que había sido tanto. I really didn't mean to. Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. Sorry. La gente cree que puede entrar y salir a su antojo. Es propiedad privada. Mi propiedad. La tormenta se llevó todo. Eso era un templo. O sea, antes de que tú nacieras. Mucho antes. Incluso antes de que naciera el abuelo. Era su tiempo. Qué triste. Pero siempre y cuando lo recordemos en nuestros corazones y nuestros actos, Woher? Mural, okay. Hier wäre auch eine Treppe gewesen, na gut.
mal da. Wait a second. Es ist gut, dass wir das gefunden haben, aber... Sehr schön. Ah, Better Price ist natürlich auch eine Sache, die ich in Zukunft hätte. Egal, ich werde genug Zeug finden, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, bevor ich dann hier eventuell auf... Gab's denn nicht auf... Okay. Ne, Moment, ich habe immer noch nicht fertig, weil... Ich will noch... Warum habe ich die eigentlich wieder an? Leider durch die Animals kann ich, was ich ewig sagen, aber das hier finde ich schon auch mal, auch nicht mal ein kleines anderes Outfit ansehen. Warum bin ich eigentlich schon wieder im Wasser? Ich wollte doch erstmal noch zum Händler. Naja. Nicht mehr tragisch. Wir haben schon gesprochen, Siempre oder? es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Ja. Sienta bien saber. Ciao, ciao. La verdad es que estoy... Tranquila, señorita. El tiempo que tarde haciendo las compras. Hello there. ¿Ve algo que le guste? Mhm. Un placer hacer negocios con usted. Irgendwas falsch verstanden? Nicht sicher? Ja, vielleicht geht's noch nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Hier waren wir drin. Aber noch nicht hier oben. Kommen wir vielleicht auch nicht hin. Kommen wir scheinbar nicht hin, ja.
Hm. Vielleicht müsste ich erst mal wieder... Ach ja, verlassen und wieder reinkommen oder sowas. The sights are dangerous, Marco. Anything can happen. I'm looking for Marco. ¿Eh? ¿Para qué? I just want to talk to him. No quiere problemas. I'm not looking for trouble. I'm looking for work. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. So, you're Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, I'm not with Omar. Believe me. What's this about your son? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Otherwise, he'd keep working your son. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá aunque yo lleve a alguien. Well, it's a good thing you've just hired someone. ¿Usted, de verdad, haría eso? We wouldn't want to disappoint the boss, would we? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Ah, da? Tal vez porque nunca viene aquí. Entonces le dije, sí. Si All full up. Can't carry any more. So, wait a second. Ich will nur hier raus traveln. Um wieder rein traveln zu können, dass dann vielleicht die Händler aktualisiert ist und ich meine besseren Resource-Satchels bekomme. Wie es mir versprochen wurde. Mit dem Skill, für den ich 3 Punkte investiert habe. Also, bitte. Ich hab's verdient. Sind wir hier und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Ja, sorry, ups. Up. Dann will ich gleich mal den Cut setzen, weil diese fast 7-stündige Aufnahme wird mir langsam zu lang. Ich will einfach nicht, dass irgendwas abkackt und dann ärgere ich mich wie Sau. Als wir im Dörfchen sind. Okay Leute, sexuell bis gleich.